So at least no na-complete na to no. By the way no padayon ta. So from entrance and then until the last part no, so naka-walking ta, so diri pag yun ta naka-walking no in Gihulngan no, this is Freedom Park of Gihulngan, and nakatuyok yun ta for one time. Okay, so at least no, thank you Lord, gipaningot na kadali. Okay, so and then oh, okay, and then of course naka rubber shoes ta, rubber shoes. Okay, so naka-walking ta no, so nahuman na to ang nakapadulong og nakabalik ta. Okay, so of course ipaningot gamay no, so thank you Lord, naka-walking ta. Okay, hiyos gamay atong unsa ni no atong tummy part di ba? Okay, so enjoy no, so unexpected. Okay, so nga pag-anhi diri sa may Gihulngan. Okay, so nanata sa ilang Freedom Park no, tawag na ko ni Boulevard. Okay, lang tawag ninyo. Okay, look at the ocean side. Di ba no, mura pud siya og kuan ka na bitawng sa lain nga nasod bitaw no, nalantawa nice kayo ang sky. Okay, so of course thank you Lord no, so later mga on na po ta. Bye bye no, God bless everyone.